हुगली जिले से एक बड़ी खबर खुलकर सामने आ रही है। हुगली जिले के चंडीताला थाने के प्रभारी पर गोली चलने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी जयंत पाल अपनी निजी कार में सवार होकर हावड़ा जा रहे थे। हावड़ा के नेताजी सुभाष रोड इलाके में जयंत पाल की गाड़ी में ही गोली चली, जिससे वह घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक गाड़ी में एक महिला समेत 4 लोग सवार थे। गाड़ी में महिला होने से इस मामले में रहस्य गहराते जा रहा है। आखिर क्यों गोली चली, महिला कौन थी? घायल थाना प्रभारी को एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। पूरी मामले की जांच पुलिस कर रही है। পুলিশের গাড়ি কোথায়? হাতে? হ্যাঁ হাতে। আচ্ছা, আর মহিলা কোথায় পড়েছিল? মহিলাটা গাড়ির মধ্যেই বসেছিল, আর বাইরে যে পড়েছিল? বাট মহিলার পুরো মুখে রক্তে ভর্তি ছিল। আচ্ছা, কে গুলিটা কে করলো সেটা কি দেখা গেল? না, গুলিটা কে করেছে, আদৌ গুলি চলেছে কিনা সেটাও বলতে পারছি না, সেটা জানিও না। আচ্ছা, জাস্ট কথায় কথায় এসে যে গুলি চলেছে। আচ্ছা, তা তুমি তারপরে কি করলে? আমরা ওই জল ফল দিলাম, দিয়ে তারপরে বললাম যে গাড়ি নিয়ে চলে যাবো। আপনি কি সামনে ছিলেন তখন? উনি কি পুলিশের কার্ড দেখিয়েছেন? হ্যাঁ, উনি পুলিশের কার্ড দেখেছিলেন। মানে যার গুলি লেগেছে? হ্যাঁ। কি বললেন উনি? উনি বললেন আমি পুলিশে আছি, ম্যাটারটাকে বেশি বড় করো না, ছেড়ে দাও, তোমরা চলে যাও, আমরা বুঝে নিচ্ছি। কোনো মহিলা ছিল? হ্যাঁ, একজন মহিলা ছিলেন গাড়ির মধ্যে বসে। গাড়ির মধ্যেই গুলি চলেছে? ঠিক আছে, আপনার নাম? আর কিছু জানি না। ঠিক আছে, তো তোমার নামটা বলো। আমার নাম সুমন দাস।